Trial na trial. Ang manggana sa ni may 20 na prize. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, master na ninyo? Ha? O sige, trial na 4, 3, 2, 1. Oh, sayang 20. Makuha na akong 20 para makuha ninyo. Nga adi na oh, may 20 na oh. Okay na, ready na kamo? Yes! Oy, group. Ano kang grupo kamo? Okay, group 2, bulig pag kita sa magkamali Okay. Bulig pag kita. Sige na, ready na? Yes, sir. Ready na? Yes, sir. Dili ka banda kwan. Yan. Ready na? Yes, sir. Oy, ready na kamo, group 1? Yes, sir. Okay, sige. Final na? Yes, sir. Ang mamali, tanggal na yun. Okay. 1, 2, 3, go. Wait lang. Okay, sige na. Start na. 1, 2, 3. Sit down ang isan. Sino na mali? Duha na galin mali. Okay, sige. Closer ka mo, closer. Closer. Didi ka sa kwan. Amo na. Okay. Sige na, start na. 2, 1, 3. Okay, saan pa? Sige. 1, 3, 2, 4, 1, 2, 1, 3, 4. Oy, balik ko. Okay, gamay na lang. Sige. Okay, dali. Final. 1, 2, 3, 1. Oh, alisan. Okay, dali. Yan, sige. Labanan. Sige na, position. 3, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 3, 4. Okay, sige. Dali. Tulo na lang. Sige. 4, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 4. Wala. Sige. Wala. Sige. Okay, ganito. Dapat tabilisan san kamuta. An mamali sin maski gamay basta ma-delay siya, automatic tanggal. Okay, bulig pag kita Sige. 1, 2, 1, 3, 4, 1, 1. Ito, automatic na ito. Automatic na. Dapat diretsuhan kita, sige. Balik. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 4. Sige. Balik anay. Okay, final. Tulinan. Anong gusto ninyo? Usad lang manggana o kamundo usad lang manggana. Sige. Okay. Position. 1, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 1, 4, 3, 1, 1. Sige na, para pantay. Okay, kanina natanggal si kadali si Kwan. Okay, amo ni ang final decision. Pag maangat sin gamay,
Ay, pabati. Pag maangat gamay, tanggal na ha. Okay, bulig ka mapagkita ha. Okay, 3, 2, 1. Final na ini. 1, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 1, 1, 2, 2. Sino ka na? Ha? Si Alfred. Okay. Alfred got. Okay. At ito na ang mo prize. Ano naman na 20? Ha? Bakal. Pambalon niya, pambalon. Okay. Sige na, next.